أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هراي مسيبة أنون كلا ونا بيتينتو ديدي كا ديرول ميدن دو تولي مودون كتولا هراي مي تولنيو مي سانيو mo kala inde muɗum e yettore muɗum hande kadi en fottiti ɗo e ngol ɗerol meɗen ngol tawata hari e wayrino hari tintodude ɗo moƴƴa non kono alhamdulillah rabbil alamin ɗerol meɗen ngol en hettingol hande ɗo kadi ko welo jano woni kom jooɗi yeeso moɗon ɗo yewtugol on nde tawata eɗen andi ko honno sedirnoɗen nde yontere feƴƴinode ɗo ko oya jogue oya accite ko hoccoranan kufunum woni ko gaynuɗuɗen sabande makko tawata kon hari ɗerol meɗen ngol atakirama cenɗe ɗen fof hande ɗo noon miɗo yeeso moɗon ɗo fi en waɗu ko woɗe wadde kon yontere nden ɗen andi sinde lanni iɗe woyi haray fottitude ɗo mi hiwro noon kala inde muɗum e yettore muɗum mi fuɗɗoro ɗo tawle blogueur visionnaire haray mojobere nden fof on salminama na o ma o super fan ɓe salminama mi yeggitali kañum kadi salmingol ɗo Amati Dialla puissance mo tawata on fewndo ka wonɗen e yewtude ɗo mo heɓi welo jano ngo welo ko on ɗum o jibinanama bobo suddiɗo ka alkamsa feƴƴiɗo ɗo haray ko teddungal moɗon onon fof wonɓe darude ɗeɗol ngol ɗo e kala wonɓe darude Amati Dialla puissance taw ɗon iɗen andi ko sengo ka FDG o woni wakkiliɗo moƴƴo dartaniɗo leydi meɗen ndin e démocratie on no ñiɓira haray e inde makko e inde kañum kadi sonna makko haray jama on fof teddinama fof kadi weltanama e inde jama on kadi kanko kadi haray o felsitama konko heɓi ngo welo ɗon yo Allah wurnu bobon waɗa barki e makko okkora ɓen ɓe ala waɗana barki kala ɓe marɓe ɓen mi salminima balde bole mi yeggitali kadi hajja kajjatu ba wontirɓe ɓen France ɗum ko ɓe dongol tuma mi salminiɓe moƴƴa du'a so e ɗimmojo maɓɓe on ɗum ko ɗum woni tante maɓɓe hajja adama soware ɓe salminama e ɓe darude o direct meɗen ɗo kala ɓe wonɓe e darude en ɗo mi yeggitali kadi Bilgisu Diallo ɓe leluma ɓen kamɓe kadi haray ɓe salminama kajjatu plus Isa modi bay haray nami juuti yewtere nden onon ɗo fof on salminama yeggitali kañum kadi o sohla mo tawata haray hino heɓi mo ɓe wiyeteɓe ɓen modi Alpha So mata kawre andi ko kamɓe woni ɓawo ngol ɗerol wiyetego ngol fuuta ka meɗen iɗen andi motoru maɓɓe wujjama ɗe balɗe feƴƴude ɗo e nder jemma mo tawata haray wuyɓe ɓe ngari wujji mi nanay noon baɓe angino maka wo gujjoy no teddi ha ñande o anda hay siko goto ari waɗi goɗɗum ko ɓe innata ko ɓe wujji men jon noon haray ɗo yen yiitude wujju ɗon en toriki jama on hara ɓe yeggitali ɓe kadi saabu iɗen andi ko ɗum ɗo woni ala mo ɓe gollirta on iɗen andi ko hittimɓe moƴƴa wakkiliɓe ɓe yahay ka fulasoji ɓe waɗana en reportage ji ɗi tawata haray nafay en moƴƴa mi yeggitali kadi ɓe makete ɓen modi Alfomar Diallo ɓe inna ɓe modi Alfomar Mosquée wonɓe ɓen ka radio rural pita mi salmina ɓe ɗo kamɓe kadi ɓe tawa ɓen wallitotoɓe moƴƴa fino information on hewtira en mi yewta en ɗo kadi haray sohla goo mo tawata haray ɗen heeɓi ko Aljim Bari o suka tawo on o aray ka direct ji meɗen ɗo mo tawa kadi eɓe waɗoɓe direct ji himo tori on haray on fof du'a o hattina cellal fewndo ɗo no gasa hay e ka waɗa opération mo tawata haray mo tori on du'a bay noon ɗen andi ngol ɗerol ɗo eɗen wowi hewtingol ɗo ɗen nele ma ɗin faaboji ɗimɓe ɓen huyen haray en huyi e jama on toroɓe haray wata ɓe yeggitumo ka du'aji maɓɓe yo Allah okkor mo cellal ngal dikkina kala ɓe nawnuɓe hande ɗo kadi ɗen mari toɓɓe nayi e kuntoy e yewteten fi muɗum ko tawata haray en fuɗɗoto ɗo joni toɓɓere araner nden en yewtay fi ko tawata wiyete communication kon woni communication taw ko yewtere nden information on kon ko tawata haray iway e kara hewta e nowru jaɓodirgol ɗum ɗon on ko communication wiyete no ton ko tawata haray wiyen kumpite ɗen nden kumpite ɗon mi profita ɗo no mi salmina kadi haray ɗerol ngol kumpitale modi Amadou Diallo wumba mi yettiɓe ba kamɓe kadi haray ɓe salminama e kala ɗin ɗeri wonɗi e sakitude yewtere meɗen nden fewndo ɗo laisse tomber je tiens donc haray no wiɗen noon ko wiyete kumpite ɗen ko on ɗum woni haray doole kumpite ɗen konko woni haray humpitugol jama on hino mari ko waɗata hino mari batte ko waɗata e jama on ko honɗum noon haray woni ɗon batte ɗon e ko honɗum kadi woni ko yuɓɓidirten ɗon e CNRD on fewndo ɗo ɗum wonata toɓɓere meɗen ara nder nden jonnen ɗo exemple ji seeɗa fiɓe yawitiɓe ko wiyete kumpite ko toɓɓere meɗen ɗimmere nden en yewtay fi o lettere mo tawata haray
colonel Amara taw ɗon iɗen andi ko ka secrétariat général à la présidence o woni iɗen andi ko on tawowo e wiya e fewndo ɗo imo tawa e ɓen laamiɓe ɓen lettre mo association des victimes de Kamboaro windanimo battani haray innitiregol aéroport meɗen on Ahmed Sékou Touré ɓe windanimo ɓatakuru ndu tawata ɓe torimo ɓe inni haray yo yiltito e konko o waɗuno ɗon kuufa ley Sow haray ɓe salminama wiyeteɓe ɓen modi Ousmane Sow haray ɓe salminama kamɓe kadi ɗo donc haray ndum ɓatakuru ɗon ko ɓe jaaba kon e mayru ko ɗum woni haray ko yewteten ɗo kon hande ɗo fimum longol e moƴƴa ndaren kon ɗum waɗi si tawi sifa on lettere ɗon ari yuɓɓidiren ɗon noon e konko tawata haray colonel Laye Mamadi Doumbouya LMD waɗi o remarki moƴƴa non joni mi ittanimo grade général o mi artiranimo colonel ɓe ɗum ɗo wona wonde ɓe haray hawre waɗi entre amen kono jibi ɗo haray ko yonti watta yila ko yewtata kon fi makko toɓɓere tammere nden ko o mottodiral o tintodal waɗu ɗum ɗum hakkunde parti politique ji ɗin ka tawata eɗen andi ko IFDG woni ko werni yewtere nden e nder on yewtere maɓɓe ɗon ka ɓe seedayno toon ɓe waɗi konko innete coalition ɓe windi ɗon ɓe haldi ɓe créyi de konko wiyete kon CPP on coalition taw ɗon haray ko fi wallitagol wo transition on coalition ɗon ko on ɗum woni ko famete mo elay natude e détail ji ɗin ko on no innete ma ko homɓe woni nder ton taskoɗen tu yuɓɓidiren ɗum ɗon e piiji go feƴƴinoɗi ndaren ko hombo woni e heɓude nafa eɗen andi ɓe inna e aru jogodiren hendu naɓata goto e meɗen joni non ɗo ko ari jogodiral ɗo ko hombo hendu ndun hanuno naɓugol ko hombo woni ɗo wonɗo e wallitade o ko ɗum woni ko yewteten ɗo ka toɓɓere meɗen tammere nden toɓɓere nayaɓere nden ko délégation mo RPG immini yawgol intérieur du pays fi yawgol remobilisa eɗen andi RPG on ko kamɓe woni ittaɓe ɓen ka laamu fewndo hande ɗo en tañiniki hari fi maɓɓe on page on o tournama kono en yihi ɓe wilitude ɗen andi RPG ko on parti tawo on ko heɓi kon PDG RDA e ko heɓi kon PIP hino fokkitanimo kono kanko mo gertade on délégation mo ɓe immini ka intérieur yawgol ka nderji nder ton yiidita e ɓe wonɓe nder ton sabu haray angal nantorindan no hakkundeji maɓɓe ko on ɗum woni ko immini on délégation ko on ɗum kadi woni ko habbita e on délégation ɗon ko ɗum woni haray ko yewtete hande ɗo min sokkitana on koye taw ko yaray no suuɗi nder ton koye tawata haray no wirɗen noon ka fuɗɗode kumpite ɗen ko wiyete communication ko tawata communication hino wedditi e ɗum ɗon hiɗen wedditi yehi nangi e goɗɗi gono toon ɗi tawata haray ɗi ala nafa accituɗen konko tawata haray si en humpitina ma en humpiti woɓɓe goo kadi battinayi haray ko ɗi ɗo woni toɓɓe nayi ɗe marɗe nden iɗen mari noon kadi haray kuntoye toɓɓe ton ko tawata haray en yewtay fii ko tawata haray hande ɗo fureji no yiyeede ɗi tawata haray ɓen tigi inna ɓe wengiti ko ɗum woni haray ɓe panditi ha mayde jokkiti ɗon en yewtay fi ɗum ɗon en yewtay kañum kadi fi ko tawata haray page meɗen on e arti ɗo mi torike noon Allah yo newnanan kanko newnanɗo lan on mi ari mi jooɗi yeeso moɗon ɗo yo longinan konko wondi e sawaba onon kadi accituɓe haajuji muɗum fof ari jooɗi hiiridi e amen ɗo fi ƴewtagol humpito ko woni e fewndi kon ka leydi meɗen e takko meɗen ɗon mi torike onon kadi yo Allah windan on baraji o ko raw nafa ko arɗon ko mi torike Allah nder ɗon iwa ɗo yo taw si ko marnoɓe mettu ɓernde ma ande yo taw Allah ittinde ko kanko ni waɗowo namin si tawi ɗon marno kadi kumpa ka marno ɗon ka tawata haray si on hewti ɗo Allah sabinɗinayla mi humpiton yo okkoran haray on sabu ɗo mi wawa on yewtude seedon ɗo seeden ɗo haray ɗon humpiti konko falana ɗon okkoray nafa muɗum amin ya Allah si tawi noon haray ɗum waɗi haray yettemo kanko Allah si ko axe muɗum no waɗi ka tawata on haray neɗɗo on o timma no mi wirta noon mi répéta toujours haray ande ko seytane gogo woni ko faljinimi andon kadi hinami timmoɗo donc haray onon on lellita e konko tawata eno lelli ɗon fiyo jama on nde no iwe ɗo wota faljere waɗu seeden e mayre ɗon hara nde lutti ɗo donc onon wurtano lande ɗo amin ya Allah haray mi hiwro ɗo kañum alimu mo Allah hinno jang ramata toranoɓe Allah yo Allah hinno ɓe yaafo hara hiɗen fuɗɗade yewtere nden mi yekkitali kañum kadi fi modi Ibrahima Ba wontirɓe ɓen Sierra Leone tawɓe ɓen kadi ko ɓe fidèle abonné e ngol ɗerol meɗen ɗo ɗo yen fuɗɗo yewtere nden ɗo mi falete yen heɗito ɗo ara on hawjali audio mo tawata miɗo andi woɓɓe ɓen criti gaygoy ko tawata haray sifa on audio ɗo en adday mo ka ɗerol meɗen ɗo kono haray mi faala yen faamu piiji ɗin politique on ino metti faamude iɗen andi ɗerol meɗen ngol en hettingol ko honno no waɗi si ha hettuɗen ɗerol meɗen ngol ko honno kadi gerdiɗen no tawata non haray iɗon humpiti
woɓɓe ndaruno lan ka feƴƴi ɗo ɓe yi miɗo seytini ka yewtere am woɓɓe hay addanimi message ji wiugo watam seytin sabu simi seytini woɓɓe go ko ɗum ɗon ɓe exploitata woɓɓe go haray no yiɗi yiwgol ɓay haray ɓe wowa yide ka mi seytini ɗum taw si mi ari mi jooɗi ke yeeso moɗon ɗo mi hollay faiblesse an on kon ɗum woni on faiblesse non ko konko tawata kon haray mi yaltinay ɗin ɗi tawata haray woɓɓe ko ɗin ɗon faalete yiwde ɓe heɓa no ɓe heɓira corfu no ɓe atakira haray ko mi wata on yetade hande mi jonnata on ɗo réseau jiɗin kon ɗum wanno nde ñande simiɗo seytini réseau jiɗi noon ko ɗi simple ko parce que si mi waɗiɗi haray mi jonni déjà taw woɓɓe go kon ko ɓe faalete ɗo yo taw haray en accitay ko woni essentiel kon yahen e jabagol goɗɗi gono ton ɗi tawata haray ɗi faka hewta haka ɗi yewte mi nanno goɗɗo eno inna wo si goɗɗo yewti goɗɗum e ɓaawo ma ko parce que ko ɓaawo ma o woni sengo ɓaawo noon kala ko wontiri ɓaawo kon wattidi ɗum e ko wontiri ɓaawo kon yiya ha yeeso mais si a nangi yiwugol iɗa faala yaade yeeso iɗa gertude han joni ko yewtiri ɓaawo a évoluata sa évoli kadi ɗum annotako donc haray no wirɗen noon e waɗi cippira ɗo ha ngo tawata woɓɓe sikkano en hettayno page meɗen ɗo sabandema ko tawata kon ɓurɓe ɓen si page ji maɓɓe ɗin ɗi ƴettama ɗi hettota ko ɗum taw ko goo ɗimmel muɗum kadi hari ko attaque jano woni ko heɓuɗen ɗo attaque mo tawata ko d'une très grande envergure onon tigui o yii direct meɗen on ko onno gaynirɗen mo pour votre information arayi e recrute ɗo tawoɓe haray hande kadi si Allah jaaɓi dans les jours à venir kamɓe haray ko ɗum ɗon tum ɓe kippi darangol en koye tuukoye wonkoye nder ton ɓe laɓɓinana en koye mi profita ɗo noon kadi mi andina jama on 2022 o fuɗɗiɗo ɗo piiji no fokkiti ɗi tawata surtout terlen ka internet ka réseau sociaux ji page ji buyno ɗo ɗi ɗanoto kono ɗum noon ɗanninta ɗi na par ce que haray Facebook no faalaɗi ɗanninde ma wano woɓɓe particulièrement no faalaɗi ɗanninde kono ɗum ɗanninta ɗi ko kanji tigi waɗata ɗi ɗano pour votre information hande ka fewdiɗen ɗo ni min tola si mi waɗi ɗo vidéo on vidéo goɗɗo kupimo juinimo ma mi waɗi image am ɗo on ƴetti on image ɗon juinimo ma haysi ko son an o yimmi o yehi o ƴetti o juini Facebook newnani joni jama on ka tawata ɗon e ko ɗon piji ɗin fof fuɗɗi jiiɓade kaka tawata ɗon hande ɗo woɓɓe no wodi on ɓe arde ka Facebook ji ɗo fii yeeyugol ko tawata kon haray si image yalti kamɓe no wodi mbuɗi ɗi ɓe heɓata e muɗum joni noon watta non ɗo yila moƴƴa an wonɗo e jooɗade ndaara ɗo on ya andu kala on monétise ɗo page makko ko an woni e financude mo ko wonɗa e ndarde kon ɗin vueji ɗon kanko o sensay ɗi woni o heɓa mbuuɗi Facebook noon faami goɗɗo ene wadde œuvre on ha gasa goɗɗo go ƴetta gollitira un peu sifa ko jigaji ɗe watta kon jiga warata kullum kono kullum may ko yiyani wo ko jiga arata gollitira kon donc Facebook noon ka évoluegol maɓɓe ɓe décidi cette fois ci 2022 ɗo ko innete kon contenu on ko tawata kon harayno ka nder miran hande kadi ɓe ndaaray si ko goɗɗo jeyi ari a revendique ayni ɗum ɗo ko min jeyi si mbuuɗimo heɓude e nder mum iɗa wawi ƴettitude ɗin mbuuɗi hettaɗi meɗa wawi gerde kañum kadi ɓe waɗana on tigui sanction ji vidéo makko on page makko on hande kadi ɗannine kono mi woni précisirde ɗum ɗo ko par ce que ino woodi woɓɓe tawɓe iɓe wadde goɗɗum ko tawata mi faaletake haray jokkude ɓe mum mi faalete haray ɓay liberté no jonnaɗo mo kala waɗa golle muɗum ɗen seede e hoore jam haray no weltodirana mais cette fois ci je pense que équipe on souvent mi kalmi min ni yo jama on accu ɗon ye waɗu golle ɗen mo kala e waɗu golle muɗum ɗen kono tuma tawi hande kadi opportunité hawtodiri ko min noon ko ñande goɗo ko woni chance ko tuma préparation on hawtodiri e occasion o donc siɗa préparani goɗɗum mais a jaɓali saisi sude occasion on noon présentoyke haray hande kadi si a waɗali no wawi ƴettirede comme étant une faiblesse donc joni ɗo on va commencer à se zioter gonga ko ivariyamɓe ɓe wiyata kon hande kadi goɗɗi gono ton écart ji si ɗi waɗi min tola hande kadi hara mi yiltitoto ɓawo ɓen waɗuɓe ɗin écart ji ɗon ƴetti image ji go utilise ɗi à des fins ɗi tawata c'est pas du tout appréciable mi yiɗata no yawgol e on domaine ɗon kono so yi page ji go fuɗɗike ɗanade yeeso ɗo haray ande dey koko ɓentigi waɗi haray do na wondema koko Facebook waɗiri ni tun haray kamɓe waɗi kono ɗum haray mari komi fuɗɗorta ɗo yewtere nden faala noon haray yen écoute o audio ɗo mo tawata haray kon ɗon wonɗe en fuɗɗorde yewtere meɗen nden wawen famude on yiɗo o inneteɗo LCC o nangano balɗe no feƴƴi ɗo mais o yi kañum kadi o libérama kono waɗi tigi tigi si LCC nanga kono ɗum woni ɓaawo nangegol makko ngol est ce que ko parce que LCC no yaltude mi waɗanamo on publicité gratuite ɗo mo tawata woɓɓe mon appréciata ko tawata mi wolay fi makko
mais c'est important no mi wiri non ko wonen fuɗɗorde ko communication o fiyon waw famude ko ɗum woni communication si goɗɗo ari jooɗi ke o yewti nde yewtere makko ɗon ko ha wonto nde hewtata oɗo wawto noon famude ko ɗum waɗi si opposition on hino cippirde e woɓɓe tawɓe ɓe wi ka laamu ɓe tawata kamɓe kadi koɓe opposition kono on a l'impression que cippiro ngon han joni rpg no ka laamu ifdg e kala wonɓe alliéji ɓe maɓɓe ala ka laamu ko ɗo wawiten famude ɗum ɗo moƴƴa yiyo cnrd ka ari ɗo ko fi moƴƴintingol nder suudu ndu laɓɓina itta hoytukoy ko ɗum woni arrivé maɓɓe on donc ɓay ɓe ari ɗen andi espoir mo ɗum ɗon suscité on ko tawata dolanoɓe ɓen hande kadi ɓe fuɗɗa fittanede gonɗi maɓɓe ɗi mais yi tukoy fuɗɗike jillude nder ton jilli e mbile no mi wiwno noon ñande goo goɗɗo goo noon nangama ɗo e wonnoɓe yewtande ɓe kamɓe rpg yimɓe yalti kelli inni si lcc nangama wonɓe yaltude ɗum wano ko feƴƴi ɗo inni men doit ka attaqude cnrd on par ce que cnrd ino wadde golle labaɗe mi holla ɓe ɗo noon joni jentito ɗo moƴƴa ndaron est ce que cnrd si tawi nangi lcc ko par ce que lcc no attaqude ɓe est ce que ko par ce que lcc no attaqude yimɓe wonɓe ka parti politique ji luɗɗuɗi haren faala noon yon poɗum moƴƴa nowru jentiɗon o passage ɗo fiyon wawa famude ko wonɗen arde o andi souvent simɗo wadde ɗo yewtere nde ƴetta e tan kon ɗum noon ƴettinta nde tan mi faalete fiyo welu fi moƴƴa fuɗɗoɗen ka daƴƴere nden ka nde fuɗɗi ɗon fiye wawa arde hewten faame moƴƴa ko wona yewtede kon haray si tan ƴettama fimu mais ara on iwata ɗo tawa no woodi konko tawata on humpitaki laaɓanali on moƴƴa donc jentite moƴƴa koko lcc yewti ɗo ñande o nangano nden par ce que ñande o nangano mi yiwno yimɓe no waɗa publication ji welti inni lcc nangama ɓe sikki lcc ko nangana ɗon kon ko fi maɓɓe lcc nangana donc mi famina on noon lcc na par ce que lcc no yalti no attaqude militant ɓe ufdg par exemple ma ɗum leñol goo o nangira na ɗum ɗon lcc nangiraka par ce que lcc no tawa e ɓen waɗunoɓe mi waɗanamo o publicité ɗo moƴƴa volontiers mais je suis obligé na par ce que o tawano e ɓe yawnoɓe organise manifestation ka siège rpg landi liberegol alpha konde na ɗum ɗon so jentitike o audio ɗo mo o waɗi ñande ɓe nangimo tigi presque à 1h ou 1h30 minutes entre waɗugol mon e nangugol mo on waway famude ko ɗum woni cnrd mo wonɗen e yiwde on e cnrd wonɗo e agi sude on ko se wawi noon famude ɗum ɗon aren noon e toɓɓere men aranere nde welana en noon fi moƴƴa no famiron ko joƴƴinimi hande ɗo fi o wawa famude par ce que nde ñande ka seedunoɗen o yiwno seytinɗo hande noon na seytinɗo woni arde ɗo ko kirɗaɗo tawɗo kadi no mari ka faala onon kadi yo nanu heɓon kañum kadi ka ɓerɗe mon waalo seeɗa donc ara jentite o audio ɗo mo tawata en fait ko vidéo kono onon ko audio on wonɗon e nanude. Alors tout ce que moi je peux dire à Laïmani, c'est de libérer le professeur Alpha Condé. Il ne faut pas aujourd'hui qu'il écoute des personnes qui sont en train de défendre leurs intérêts personnels, qui sont là en train de le piéger. C'est ce qu'ils font avec tous les présidents, c'est ce qu'ils font avec tous les leaders. Quand ils sont auprès de vous, ils vont toujours vous dire ce que vous voulez entendre. Ils vont vous dire toujours ce qui va vous faire plaisir. Mais quand le malheur va vous frapper, ils seront les premiers à dire que oui, on l'avait conseillé, il n'a pas écouté. Ces mêmes personnes qui vous disent aujourd'hui de ne pas libérer le professeur Alpha Condé, c'est ces mêmes personnes qui vont être là demain en train de dire qu'on a dit à Laïmadi, il n'a pas écouté. On lui a dit de libérer Alpha Condé, il n'a pas écouté. Si quelque chose arrive, c'est ce qu'ils vont dire. Aujourd'hui, vous allez croire que c'est vos amis, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver les 1 million, les 2 millions, les 10 millions dans vos mains. À travers vous, ils vont trouver quelque chose. Alors aujourd'hui, ils vont vous croire, ils vont vous faire croire à tout. Ils vont vous promettre aujourd'hui la ligne du soleil, les étoiles qu'ils peuvent tout vous donner. Mais si le malheur vous frappe, ils seront les premiers à vous fuir. Regardez aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de vous, c'est des personnes qui ont été autour du professeur Alpha Condé. C'est des personnes qui disaient devant les gens, ils sont prêts à mourir pour le professeur Alpha Condé. Mais aujourd'hui, vous êtes entourés des mêmes groupes. Vous êtes entourés aujourd'hui des mêmes personnes. Ceux qui étaient prêts à mourir pour Alpha Condé hier, c'est ces mêmes personnes qui sont prêts à mourir pour vous aujourd'hui. Mais quand Alpha Condé est mort et a été arrêté, quand Alpha Condé a été arrêté, toutes ces personnes qui sont là en train de vous applaudir, le samedi, ils étaient avec Alpha Condé. Le dimanche, après son arrestation,
ils ont commencé à vous soutenir. Alors c'est la même chose qu'ils vont vous faire. Ils vont vous applaudir aujourd'hui et ils vont applaudir votre ennemi demain. Ils vont applaudir vos ennemis demain. Alors aujourd'hui, il est temps de tirer une leçon du passé. Mon colonel, il est temps de tirer une leçon du passé. Moi, j'ai toujours dit au professeur Alpha Condé, pour ceux qui me suivent régulièrement, ils le savent. J'ai dit dans mes différentes vidéos au professeur Alpha Condé, j'ai dit aujourd'hui, il devait faire attention. Parce que quand nous regardons notre pays, on a compris comment ça fonctionne. Quand vous prenez le passé, tous ceux qui étaient en train d'applaudir le général Lansana Conté, tous ceux qui portaient les t-shirts du PIP dans le passé, c'est les mêmes personnes qui ont enlevé les t-shirts du PIP et ils ont porté les t-shirts du RPC. Ce n'était pas par amour. Alors c'est le même groupe, c'est le même clan qui continue toujours. Voilà. C'est le même groupe, c'est le même clan qui continue toujours. Nami woli dundo mi yalti nan onko LCC woli. Mi yiltito e ɓemɓe nanata français ɓa ɓemɓe tawatara volume on hino julno moƴƴa. LCC o ko ɓeɗo communicanayno RPG, ko ɓeɗo wonno desi ko tawata Alpha Condé nangama kon. En fala yon faamu piiji tati e nde yewtere makko ɗo, parce que ko nde ɗo wata en udditande moƴƴa wawa on faamude ko honto ngakka on woni, ko honto woni probléme on hande ɗo. O inni yo kañum Laye Mamadi, colonel Laye Mamadi, président de la transition, yo geru gerete en fop akkita Alpha Condé. Fiyon ɗum wonɓe ɓen takko makko hande ɗo ko ɓe wonduno e Alpha Condé. Joni noon faameɗo moƴƴa o inni wonɓe takko makko ɓen hande ɓeɗo noon andi ton ko ɓeɗo laamu ngun ngoye jatta juuɗe mum, ko ɓeɗo andi ɗi tawata woɓɓe e moɗon anda, ɗi tawata menen meɗen andi. Wonɓe takko kañum Laye Mamadi ɓen, colonel Laye Mamadi, o inni ɓeɗo ko ɓe wonno kellande Alpha Condé asewe ñande wetayno an nangamo, ko ɓeɗo wonduno e makko wonnomo e kellande. Mais o daraki ɗum tun. O inni woɓe non kadi ɗon wondunoɓe professeur Alpha Condé hadi mi wowlaniɓe. Mi wowlani kañum Alpha Condé, son faala o yaha e ndaron. Minnimo ko ɓe wondunoɓen e PIP ɓorti conci muɗum immi ari tawduma. Ko ɓeɗo kañum kadi ñande nangaɗa o, ko ɓeɗo kañum kadi aroyta kellana on nanguɗuma. Mi faala noon e waɗu pause ɗo moƴƴa. Faami ngon ɗum. Nagoy yewtuɗo on wonɗen e ndarude ɗo, parce que mi yetike on yewtere nden ko yewtere nden hanuɗen jentitade, na yewtuɗo yewtere nden mi faala en jentito. Parce que sen jentitike yewtuɗo yewtere nden en aña yewtere nden sabu yewtuɗe nde o. Fiyon ɗum noon wawɗon watta hanuɗo wattande yila moƴƴa e nde yewtere, ko ɓay o yewti nde yewtere ɗo noon ɓe tawnoɓen haɗi alaɓe dérangeude ko ɓe onno wadde kon fof, ko kamɓe inni nde yewtere ndo waɗi ɗo, sa acci tun o continue yewtugol nde ɗo, menen fiyamen ara boni. Donc nangen mo tinna parce que o memi su'un on, o memi konko hanaka memede. Wadere nden nde tawata ko nden ɗo woni musuɗe nden o meminde, ko ɓay noon o memi nde ɗo haɗi ɗum fop LCC nangaka. LCC en ɓe waɗi ala ko wowlali, o yenni o ƴetti o waɗi direkiɗi o wowli ɗin fop hari ha hande o memaka. Hiɓe andi le honto o woni, ɓe andi ko onno nangirte. Ɓe wawnomo nangude hay ñande manifestation o wanno, mais ɓe nangali mo nden ñande parce que ko ɓe wonno e wadde kon hari ko ma accite ɓe yewta. Kono nde o memuno wadere nden o furñiti ko woni nder ton kon, ko tawata woɓɓe e moɗon andama, woɓɓe e moɗon min ƴurɓinani on ɗo, ko nden ñande o nanga hay 2 heures de taw waɗali entre wowlugol makko ɗum ɗo e nangegol makko ngol. Joni noon faame moƴƴa en yiifi communication on ko honɗum woni communication, ko parce que ɓe andi ka haala ɗo sika yalti woɓɓe go nani ka andi kamɓe haray haaju maɓɓe boni, ɓe faala ka nun haaju maɓɓe yo bono. Donc haray jama wattana yila moƴƴa, parce que yimɓe kelluno sikki senirde ko waɗi ɗo kon ko yewtere maɓɓe nden ɓe nani, seke ko gonɗiɗi ɓe wulli ɗin wiwgol LCC ko ma nange ko ɗimɓe nani, na ɗimɓe nani. Ko yewtere nde LCC waɗi nden ko nde yewtere ɗo muusiɓe, ɓe andi hande kadi fi maɓɓe on bonay joni, ko on tuma noon ɓe inni yo yaha o nange. Seede on noon ɓayo addoyama, ɓe jooɗike ɓe yewtidi e makko, ɓe waɗanimo sariyaji ɗin, ɓe innimo sa faala men accite ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo a wolata, kon tuma noon ɓe accitimo. O yiyay noon ɗe balɗe aroje ɗo. À moins que ɓe desida ɓay tum mi furniti ɗum ɗo yo ɓe permettumo o yalta o wowlinkino ko jonna comme engagement ko woni nder ton, ko wondema so yaltiti wota waɗu ɗiɗo, wota wowlu fes yo walli. So yalti o wowloyi kon ko tawata ɗon ara ɓe andi no bonani ɓe nangay mo.
donc kala ɓe on ɗo yide no yalta ɗo waɗana on direct ji ko eɓɓana ɗum ko waɗa ɗum ha gasa kono no waɗi sim fuɗɗori ɗo yewtere nden ko parce que han joni komi yewtuno ko ndeñande han joni famaka hiɗon immade ɗo yaha e page ji yimɓe ɓe tawata ko accitaɓe ɗon fi on weddintine yahon e ɗin ɗon acciton essentiel on yahon ton ɓe aranga on ton ɓe ukka on ton ɗinɗi ɓe faala ukkude e ko e moɗon e ɓerɗe moɗon hilno ɗon ɗum ɗo weƴƴito ɗon essentiel on mi wowli non ha mi ronki parce que mi addanama hankin capture d'écran goɗɗo mo tawata mi inni on yon accu yawgol ndaaroya mo tawata o yawno heɓi 10 000 et quelque yimɓe wonnoɓe live wonnoɓe yaade ndaaro ɗum ɗo noon mi yetike o sujet ɗo hande kadi mi ronki parce que si tawi goɗɗo o ala ndarande hoore makko ɓe innayi ko mayɗo tun ndarante hayon mayɗo ɗon o ndarayno mayirta non ko ɗum waɗi so mayatamo dari o waloto so maya kono si tawi enen ɗo ko yen wowlu toujours arte kadi e wowlaka kan inna acce yawgol ndaroyon kon ko tawata ko woni ton kon ko moƴƴina ɗum ko waɗa ɗum fiyo battin e moɗon sinon je ne peux pas comprendre yo taw hara si tawi hara ko fiyo moƴƴunum goɗɗi gono ton ɗi waɗa e hara ɓen wonɓe wadde ɗin han joni no accita ɗon woɓɓe maɓɓe tawa yaha e yenna hay naata e coñci ɓen hanaɓe hanuɓe tawde nun si sifa ɗum ɗo waɗi koye ɓe nange mais si han joni ɓe nangaka e ɓe accita ɗon seke ko ndum bugiro ɗo woni accandu ɗum ɗon fiika yahon ƴogon ɗum ɗon yahon ñamon konko ɓe woni andi hande ɗo ɓe andi ɓe wata yaade ɓe tawa yahon ka cuuɗi mo fino yo waw faamu moƴƴa andon ko honto danger on woni mi faala en daaru ɗo observation mo tawata marɓe gandal ɓen fof no andi toɓɓere men aranere nden hiɗon andi BBC hiɗon andi RFI hiɗon andi CNN hiɗon andi TV5 hiɗon andi France 24 ɗiɗo fof ko chaîne ji ɗi janɗuɗo est ce que hiɗon andi par an BBC par exemple état ɗuma on Angleterre ƴetta 600 millions de livres sterling yoɓaɓe est ce que ari ɗon andi ɗum no réponse on certainement buy hari anda parce que min tigi hari mi anda budget maɓɓe annuel on ko ɓe financata o radio maɓɓe ɗo ko 600 millions hay mi anda imoɗen aren France ɓurɗo welde fifi on faamo France gouvernement français on dépensay 273 millions d'euros fi financugol RFI radio France international France 24 et TV5 ɗiɗo ko chaîne ji ɗi tawata ko honɗum ɓe woni ɗi e financirde a nanay ɓe inna ko fi francophonie on e fi informugol jama o a réalité na fi informugol jama o ko fi kadi contrôlugol opinion jama o parce que en yi hande ɗo coup d'état so waɗi Afrique lagine précisement ko hombo atino yalti fuɗɗi yewtude en ko waɗi kon tigi ka feƴƴi ka pale fewndo tawno hari on tuma chaîne d'information ji ɗin fof ko spéculation wonno wadde ko François Soudan atti yaltude wi'i ko hunde ka yone feƴƴude ka pale tawɗon na hay lagine go yo jooɗi mi sikkaye kadi ko Afrique o wonno nden ñande kono ko on ɗon ko ɓen ɗon addoto yaltinde information miɗo anditi fewndo Alpha Condé na Alpha Condé ɗo taw en aro Alpha Condé fewndo ka ɓe atakuno Sékou Touré ka pale miɗo anditi ɓay pale on bombardama jemma on fo ko RFI o immini o yehi o wowli ka subaka ɓeyni ɓeyni Lansana Conté wowli o mayali il est en lieu sûr kono tawi kamɓe RFI kaɓe woni France ton ɓe wawi humpitade ko woni ko lagine ɗon enen e wawali humpitade e non kono waɗi simi fuɗɗori ɗo yewtere nden ko fiyon faamu kono yewiti ko inete information onon jooɗiɓe ndargol lamɓen ɗo on anda ha honto koko mi woni e wadde ɗo kon hino mari rôle fino yo waw faamude ɗum ɗon moƴƴa ndaare si tawi élection ji fokkiti ma si tawi crise waɗi net ko honɗum ɓe waɗata koye ɓe yawɓe ferma internet on hande ɗo ɓe contrôle média ji ɗin konno waɗi si tawi gouvernement Sékou Touré on o neɓuno o dooli jama o ko parce que lagine fof wari ko chaîne goto d'information wonno RTG on on tumari ɓeynamo radio bananere radio télévision diffusion national o hari ko goto donc ko kala konko jonnaɗo jama on ko ɗum ɗon ɓe ñamata ɓe wonta hande kadi ɗa andi siɗa jogui dammi sa humiɗi e nder sunture ko konko ɗen guene wonɗe ɗon ko ɗum ɗon ɗin dammi ɗon ɗi ñamata
awa hande ɗo non ɗi peeji ɗi mi lintani on ɗo ɗi mbuuɗi ɗi ɓe woni yoɓude ko ɗin ɗon mbuuɗi woni loyru ndun ko ɗin ɗon woni ɓoggol ngol kala konko ɓe jonni en information e culture ko ɗum ɗon ƴettete ñaamen consommen hooloɗen ɗum ɗon ko ranata ɓeyna ko RFI tigi wowli ko BBC tigi wowli kamɓe ɓe andi na perte ɓe woni e wadde konko ɓe woni e wadde ɗon ko investissement par ce que tant que hiɓe contrôle opinion ji meɗen ɗin hiɓe contrôle en enen kadi donc CNRD on ɗo kañum kadi e kala ɗin gouvernement ji feƴƴuɗi ko opinion ji meɗen ɗin ɓe woni e contrôlude si a contrôli opinion neɗɗo on a contrôle ay kañum kadi action ji makko ɗin ko ɗum waɗi si publicité ji ɗin koka wonɗen e gollitirde ɗon ɓe addanta en ɓe holla en ɓe inna en ko ɗum ɗo moƴƴi ɓe publicitana en ka wonɗen ɗon ndaaren wonen impacté e nder mum so ndaari conci meɗin no ɓornotoɗen ko konko mode on woni e hollude en ɓornoɗen en fonction de ça yewtere meɗen nden ainsi de suite terlen noon ka cippiro section no woodi journalisme ɓe innata ɓen ko journaliste de guerre tawa ara si troupe ji ɗin yehi ɓen ɗon on ko tawneteɓe toon ɓe financé moƴƴa kamɓe kadi ɓe yewta ɓe informa mi jonna on ɗo inde goɗɗo mo tawata on tappoya e google ɗaɓɓi ton inde makko nde inneteɗo Marcel Wime ko woni journaliste yo atiɗo yaade wano par exemple débarquement de la Normandie ko kanko décrive no ko kanko wonno yewtude ko wonno soldat ɓen naatiri iɗen andi guerre on entre nazi ɓen e allié ɓen hay ko guerre d'information mais guerre sur le terrain kadi et puis de misal ɓe wawno wiide men nangi saare kaarire men récupérinde alors qu'en réalité hay ɓe hewtali ɗon taw mais jama on si nani ɗum ɗo waɗi ko hakkil mum awa leydi kaariri récupérama hande kadi ɓe heɓa force sutenugol soldat ɓe kala nanoɓe ɓen kadi nokkel kaari nangama jattama juuɗe maɓɓe gibi ɗon ɓe waɗa ka hoore maɓɓe ɓe fuɗɗike perdude ɓe fuɗɗo rekkilugol na mere mi woni en fuɗɗanade ɗo goye yewtere nden ko par ce que goɗɗum no fokkiti ɗo ko tawata si men yewtali on fimo wata famude aren non joni e CNRD o e hakkille moɗon ko honɗum waɗi si Moussa Moïse ƴetta waɗa ka présidence yewtanowoɓe honɗum waɗi si Mandian Sidibé par exemple tawnama kadi e ɓe nomaɓe ɓen ɗo honɗum waɗi si Souleymane Thiangel en ɗo fof tawnama e ɓe yewtoɓe ɗo ko par ce que ino anda guerre wonɗo e fokkitude on ɗo sikoye jama on tawtu koko fewndi ɗo koyo taw ɓe yewtoɓe ɗo fof anduɓe ko honɗum woni opinion jama on anda kadi ko honno jama on mentalité muɗum woni ko honno ɓe servirte goɗɗum koye ɓeɗo arɓatoɓe tawa si ɓe fuɗɗike wadde décision ji ɗi tawata moƴƴa ɓeɗo yewtata fanke hay so tawi ko bonɗi kamɓe ɓe fanka par ce que a wata wontirde e on kan wonɗo e wadde goɗɗum ko boni den on sa ɗum ɗo ça c'est un deuxièmement ɓeɗo eɓe andi ko honno kadi dartorte wano menen ɗo simen fuɗɗike yaltintinde ɗin ɗi tawata haray on duwano ka famde ɓe andi ko honno men dartorte min nagoy forcément ko ɗum ɓe woni e wadde fewndo ɗo mais si on besoin ɗon hewtoyi ko ɗum ɗo donc taw sikku CNRD on koye sama kala woni ɗo si mini noon CNRD faame moƴƴa ko o branche arɗo naati nder ton on faala fagositude ɓe tawɓe ɓen ko ɓe tawa e systéme ji ɗin fof andon noon so yi han joni changement ala waɗude gibi tan se ko ha fewndo hande ɗo c'est les mêmes qui continue ko wotuɓe ɓen ko hoore nde wona changede mais ko woni ley ko han joni wona gootum mi anda si ɗon yaha e ɗi boutique ka ɓe yeyata koye tombolawo yara ko koko wuttete o ballon ji ɗin ni toujours ara janino nder ton gi tawata yiyata gagnantoɗo giyo kono sabu ginɗon ka woni ɗon yimɓe ɓen ara joua tombola o gi gagnetake noon fiyon ɗum noon hatta gi gagné ko par ce que ticket un numéro un waɗowin ha kangi gi gagné on kun ittanoma gingi sakkitoro e yeeyoygol ko goɗɗo aroyta sodangi to so koye fof koye ƴettete hande ɗo ka fewndiɗen ɗo faamo moƴƴa cippiro ngo kaka hoore ngo woni sa sikki noon fiɓay Alpha Condé ittama guere on lanni cippiro ngol lanni a falji par ce que système mo Alpha Condé wondu noon on système han joni no ɗon sa falji non joni a nangiɗa atakude kañum Laye Mamadi par ce que a sikki ko Laye Mamadi woni probléme on wawi wakka atakunoɗa Alpha Condé ɗo sikkuɗa ko Alpha Condé woni probléme on alors que na kanko tun o wi probléme ma on woni ɗon ma ɗum an atakunoɗo on Lansana Condé sikki ko Lansana Condé woni probléme on alors que probléme on no ɗon ma an o atakunoɗo Dadis ɗo sikki ko Dadis woni probléme ma on alors que probléme on ino to kono waɗi si fuɗɗorɗen ɗum ɗo aren ka deuxième point meɗen par ce que ɗum ɗo hay mi waɗu ɗum ɗon tun udditangol on dambugal ngal fi on wawa famude moƴƴa ɗo gandi ka feƴƴuno min no min ina Laye Mamadi min hande kadi mari haaju e mum na kanko kadi mi atakata
ko mapinimmi ko ɓe wonɓe ɓaawo makko wonɓe dirisude ɓen e kadi ko ɗum ɗon kadi mi faala onon kadi en concentre e muɗum. Nyande non ɓe limousine o debbo on mi wanno publication min inni on na une victime mais au moins on na le bourreau. Par ce que en wawi andude ko homɓe woni ka système ɓe tawata ko ɓen ɗon hanuɗen combattude. Pour votre information direct même wonnoɗe wadde ka feƴƴi ɗo kon membre ɓe très influencé NRD on ari no tawano e direct on ɗo. Mi wolata inde maɓɓe ɗo hande. Miɗo weltaniɓe non ko tawi ko jaka ɓe ara ɓe ndaara en kañum kadi ko saɗi maɓɓe kadi ko trooli ka ɗerol meɗen ɗo. Parce que ko wonɗe yewtande kon ko fiyo ɓe nanu. Si tawi noon kamɓe tigi kadi ɓe ari ɓe tawdama e meɗen hande kadi ara en ɓurtu weltade. Même si non sabu ko ɓe tawa ɗon kon ɓe memmini goɗɗi go kañum kadi mais c'est pas grave. L'essentiel est que en sécurise page ji meɗen ɗin ko ɓe tawa ɗon kon kadi en weltori ko ɓe tawa ko. Ko on non woni ɗo komi faala en faamu. O lettre windaɗo on ɗo ko windana ko kañum colonel Lay Mamadi association des victimes de Kamboaro ko kanko windani ko ɗum ɓe windani mo ɓe inni mo wondema nde inde jonnade ɗo aéroport menen en tant que victime men faala yon yiltito e muɗum sans on décret mo waɗɗon ɗon sabu himeɗen barmi meɗen Moussa barmi amen on taw o sellali ko ɗum woni ko ɓe landi jabagol ngol non taw lettre on ɓe hendimo lo 31 déjà réponse addama. Mais ko hombo jaabi est ce que ko windanaɗo lettre on jaabi na kanko windanaɗo on ko wonɗo ka nder système nder ton taw o miyeti ko hay ɗen jiiɓi ko hombo woni hombo kono o moyen ka tawno debbo on limojama e wawi andude ko homɓe woni e dartade donc hara hande kadi ɗen andi ko ɓeɗo dartete ɗen andi ari en hendinoke inde mori konde nden en hendinoke inde dansa kuruma nden kono en hendaki inde ɗen fof iɗen faala andude ko ɓen wonɓe ka nder nderi ley ton ka niɓre ino wadde ko woni e wadde kon. Dieu merci hiɓe yaltitanden tun e kene. Cette fois-ci anden hara ko ɓen ɗon mariduɗen e mum goɗɗum. Hara nangal yanangol ɓen ɓe tawata ina ɓen ha toñemɓe. Ɓen mi yetike on hande ɗo ko ɓe victime. Wano kañum colonel Lay Mamadi ko victime hande ɗo ni. No oɗo woli ɗo ni e sisi. Ɓeɗole ko ɓeɗo woni ɓe o bonni ɓen kono kamɓe tigi ɓe yiɓe andi na kanko woni probléme on goy. Ko ɓe tawnoɓe ɓen ɓe yi Alpha o yehi o hewti e nokku ngu tawata hande ka lutti tu yeyanu e makko walliti ɗum ɗo no waɗira laati fino ɓe fuutinira mo kanko o daɗa et c'est important yon faamu on partiɗo moƴƴa andi ɗum no wawi ka goɗɗo wujja e ma goɗɗum wippo o doga fokkita jokkugol mo goɗɗo go kadi wallitoma ka dogugol o wi'anama muña ti o famina o jokkay woni o nangoya on mais en réalité o doginkinto woni fiya hoolo na antu woni e jokkude ɗuyta dogudu maɗum si ari ha hewti ka hewtoɗamo ɗon ko kanko ti wonɗo may wallitade doggol ngol tappa e ma koyɗe yana fino oɗa ɓurta lawirade eɗen andi on pratique o waɗi no neeɓi fewndo tawno ari menen komin to suko miɗen andi ti fewndo ɓe waɗayno morole e sohole hari wippele kadi no woduno si ari no ɓe wippikema ɓen wonɓe may wiide ɗon muñati dogata sikku ko wonɓe may wallitade ko wonɓe e wallude wujjuɗo on no dogira ɓe famina ɓe jokkude mais en réalité ɓe wallitoto mo woni no dogira annon sa yi ɗum ɗon hiɗa waɗi paɗe ɗe tawata dogorta moƴƴa wiya ɓeɗo ɓe nangoyay mo joni dartoɗa ma ɗum ɗuyta doggudu maɗa ɗum sa accéléri moƴƴa hewti ka nangata doloke makko ko goɗɗo yurata ɓawo fittama koyɗe ɗen yana jiɓorɗa ko honno yanirɗa jiɓoɗa noon ko honno tawiri ko min e oɗo wonno dogidude aw ko ɗum woni ko woɓɓe wonɓe ka CNRD woni en e waɗude hande ɗo lettre on non ɗon ko honɗum ɓe jaaba nder ton ko ɗum ɗon noon min ɓuri mi muusude moƴƴa e yewtere nde wondema non seulement konko waɗa ɗon ko ɓe souverain mais kadi ko décision kadi assumé mi yewta ɗo ammara winduɗo lettre on mi fewta e makko kanko comme j'ai l'habitude de faire e miɗo andi kadi o ndara e o direct ɗo mi yewtamo kadi e pulal mi yewtamo e français par ce que miɗo andi mo nana mi ala e natude lien ji makko ɗin kon ɗum o mari di lien e régime ji feƴƴuɗi ɗi mi ala natude ɗum ɗon par ce que mi perda e woni ara e tangan o mi yahay woni e makko kanko personne non concerné o mi andinamo la souveraineté appartient au peuple on non peuple no wawi jonnude souveraineté mum on état no wawi jonnude souveraineté mum on régime mais à condition hara on régime ɗon ko kañum peuple o woni ko jonnimo c'est à dire hara ko vote waɗa élection ɓen ɗon noon jamaɓe ƴetta ɓe jonnamo noon hande kadi légitimité o. Donc un gouvernement qui n'est pas légitime ne peut pas prétendre être souverain. Certes que l'État est souverain en tant que tel,
mais la souveraineté appartient au peuple. Ce n'est pas un régime d'exception. Que cela soit su. Ensuite, vous dites que c'est assumé. Ce n'est pas du tout assumé. Parce que si c'était assumé, vous auriez montré véritablement vos véritables intentions. Commencez d'abord par donner la liste du CNRD. Là, dans ce cas, vous auriez été complet en étant responsable et vous auriez assumé votre position. Mais c'est très lâche ce que vous êtes en train de faire, vous m'excusez du terme. C'est hypocrite à la limite. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas prétendre venir faire de la justice votre boussole et être injuste envers les victimes que même le RPG avait respecté à un moment donné. Les victimes du Camboiro n'ont pas un nom, n'ont pas une ethnie. Ce ne sont que des citoyens de toutes les ethnies. Et si donc vous venez pour rassembler, comme vous le dites dans le sigle du CNRD, vous ne pouvez pas rassembler en ne tenant pas compte des blessures du passé. Ce que vous aviez fait au niveau des cimetières, au niveau des tombes, ce n'était qu'une mascarade. Vous ne pouvez pas le faire, vous, en tant que tel, et appartenir à un régime qui va dire que c'est souverain et assumé. Ça, c'était le comble de la contradiction, mon colonel. Ce n'est pas du tout possible. Donc, je vous retourne ce message pour vous dire que vous ne pouvez pas vous foutre de la population. Vous ne pouvez pas, de cette façon-là, cracher sur les victimes, qu'elles soient du Camboiro, qu'elles soient d'Okorontine, qui qu'elles soient. Ces victimes méritent du respect. Et ce n'est pas vous qui devez répondre à la place du président de la transition à qui cette lettre était adressée. Ça, c'était de l'usurpation que vous avez fait. Et c'est justement cette confusion que vous continuez de faire. Parce qu'à chaque fois qu'on s'adresse à qui de droit, vous vous substituez. Cette fuite en avant, elle ne peut pas continuer. C'est comme ça que vous avez phagocyté le système. C'est comme ça que vous êtes en train d'infester la marche de cette transition. Et le peuple de Guinée ne vous le permettra pas. Mais akianta on wawata tawde debbo on itaɗo on ka justice ko adresi ko e hombo ko e maɗa parce que a ƴetti a waɗi goɗɗum ko tawata na an hanuno waɗugol ɓe victime ɗe ɗo kadi ko ɓe fewti e mum ko kañum président de la transition o na an tawɗo on ko décret nomuma évidemment groupe mon on fo on aru waɗuɗon ko inete kon kudeta arɗon ƴettuɗo laamu ngun parce que hande kadi hay ka fokkita ɗon hari na ɗon yimɓe ɓen faala yewde c'est bien mais on ala on wata arde ɗon cifo ɗon ngul laamu ɗon laamaɓe duwaɓe teddinede ɓen tawɓe ɓen ko ɓen dolano aron non hande kadi innon wondema onon ko wonɗon e wadde kon que c'est souverain et que c'est assumé. Ce n'est ni souverain ni assumé. Parce que si c'était assumé, on wowlayno véritablement ko ɗum woni motivation ji moɗon ndi. Qui vous êtes réellement? Enlevez vos cagoules, vous qui êtes dans ce système-là, en train de torpiller, mettre les bâtons dans les roues du colonel Mamadi. Vous qui êtes en train de faire ça, nous vous le permettrons pas, et sachez cela une fois pour toutes. Donc, haray lecture mo mi waɗata ɗon on ɓayna en juuti yewtere nden ko onon jama on woni accude ɗum ɗo waɗa ko onon ɓe woni e waɗude ɗum ɗon ka ko e muɗum décourage ɗon sikko wondema oɓe hendike laamu o ko fewndo noon ɓe jaabete fewndo ka ɓe sikki ɗo wondema hande kadi ɓe waawi ɓe hendike o ɗo noon ɓe ngalɗata si Allah jaɓi aren non joni e troisiéme point on ɓen ɓe tawata hari ko ɓen hoolornoɗen non joni yo change situation leydi ndin classe politique on ɓe tawata ɓen ɓay ɓe ari ɓe hendi taw ɓe écarti ɓe waɗi ɓe sengoɗa ɓe ni onon woneɗa minen meɗen moƴƴinde cité o meɗen laɓɓinde guɓe e condi si min gayni noon min ƴetta min jonnita on laamu ngu ɓeɗo noon kañum kadi ko ɓe woni e wadde fewndo ɗo Albert Einstein wi a wawata waɗude hunde wotere nden tawde nden nde yaltinoyima e nokku ngu tawata welalima inna kadi a wattitoya e nden ɗon habboɗa noon wondema no yaltinoyma an nokkugo ka tawata inaka yaltunoɗa ɗon hanke e piide misal a wawata ƴawde e hoore leggal ha ka seɓo accitoɗa dow ton a jogaki waado paara yana jungo ma hela inna kadi ɗa yiltitade e ngal leggal ɗon ƴawa kadi ha ngol seɓo ɗon accitoɗa ton sikka sa yani goɗɗum kadi helata e maɗa gasata
si a ƴawi ha e hoore leggal a yani goɗɗum heli e maɗa a arti hunde a sanzali no sereske hauteur mo wonnoɗa e muɗum on to wendi ndin a yani ɗon a wi an ko heɓoye ma ɗo wari a habbaki seke haray hakkille maɗe joɗaki ko ɗum woni e fuɗɗorde yewtere nden ɗo coalition mo UFDG waɗi dion e anado e gandal amen ko meilleur coalition mo ɓe waɗi parce que ko ɓe waɗi taw ko alliance électorale anad on alliance électorale wonto e alliance politique no landi ha mi précisana en ɗo wondema élection ji ɗin ko ɗi waɗuno ko 2020 donc ce qui veut dire si ko octobre 2020 octobre 2021 ɗo woni ennan ɗum ɗon ko élection ji ɗin tum hari ha hande UFDG waɗali alliance woni ko selludalen président woni ko CP ko ɓe waɗi wo ko ɓe waɗi hari ha hande ɓe waɗali on alliance neɓirɗo ni ɓe heɓali on onon alliance mo ɓe waɗi ɗiɗo parti majorité ji majji on ko yurɓe ɓen ka foore fi on ɗum no waɗi si alliance oɗo neeɓi ko piiji ɗiɗi gogo ɓe waɗi du alliance e ɓen ɓe tawata ko alliance de nature c'est à dire que ko dolanoɓe ɗiɗo hawtidi desidi ko enen ɗiɗo wona e ƴuppede donc wallidire jogodire yahen donc ko alliance mo tawata ko alhaali on tigi waɗi mo na suɓagol maɓɓe ɓe ndaaru situation mo ɓe woni e mum on ɓe winni are wallidire na dey wiwgol ko intérêt ji goo woni hakkunde maɓɓe ko baɓɓaji ɗin tawi ɗi sa'ideɗe ɗi desidi noon wondema wata ɗi dampidir kono noon taw woni secret ara noon taw secret de réussite on deuxiéme secret on ɓe waɗiɗi noon kañum kadi alliance e ɓen tawɓe si on haldi ɓe bonnata ka gandal an lagine koye leñol fulɓe mi wi miɗo weltoringol miɗo coobingol miɗo andi ko teddugol ko teddinaɓe kono terlen ka hunnugol ahadi fore siyeɓɓen ko ɓe number 1 ɗo yon haldugo e neɓay kono so yehi ha on haldi ko enen ko ɓe sella finde terlen o donc deuxiéme raison kañum kadi mo tawata on alliance ɗon on mo mari force ko ɗum ɗon koko tawata kon kañum kadi kaɓe haldi ɗon ɓe firtata cd muɗum fewno ɓe waɗi duno alliance kamɓe alpha condé régime alpha condé arano on fo premier mandat makko ɓe yuttaki ɓawo maɓɓe par ce que yimo foti ɓe wondema o wallay ɓe Moussa Dadis Camara arta ɓe woni e ɓawo ɗon ɓe bonnali ɗum ɗon ko wowla kon fof ko wowla ɓe firtali ɗum ɗon ko nde yawoyno ha ɓe daari ɓe tawi ɓe ɗaynama ɓe yilti ɓay noon ɓe yiltike ɗon kañum kadi mo ɓe yiwtiri ɓawo mum on ɗon kañum kadi ɓe desidi ko enen on alliance ɗon UFDG kañum tugino représenté fewndo ɗo électorat jano mo tawata mi jonnata pourcentage makko par ce que mi anda exactement si ɓen ɗon noon ɓe ari ɓe wattike hoore maɓɓe kamɓe ɗo tum ɓe yoni cd muɗum on ko kamɓe tu yawno ko élection ji 2020 ɗo ɓe gañi ɓen ɗon min mi yaali nécessité ka tawata ɓe haton jini alliance go au contraire ko ɓe haton jini ko sellingol on alliance mo ɓe waɗi ɗon ngal weldigal ngal ɓe haldi ɗon on jokkere en ɗam maɓɓe ɗon ko on ɗon ɓe duwa consolidude par ce que ɓen ɗon ɓe holli non seulement ko ɓe fella findeɓe mais kadi ɓe yoni kadi ko wallidire tuma noon yawɗa an ƴettoyɗa goɗɗo mo tawata tuma yaaduno ɗo wo o yaha ha e nokku ka ɓurɗa haton jinde makko ɗon kadi wiya an e makko noon ko ɓurɗa mapade mo ɗon ko fewno ɗon o accitayma ko gotel e piiji ɗiɗi haray habbiɗa ko yo waɗi ko wannoma kon yaltita kañum kadi e même chose o acca fewndo ka tawi to ɓura mi précisa ɗon noon ɓen arɓe waɗiɗi ɗon e UFDG on alliance ɗon woni ko UFDG woni ko toriyoɓe ar woni ko kamɓe landi UFDG haton jinano ari on alliance ɗon par ce que ko onnu woni ka fokkiti mi wi on ko gotel e piiji ɗiɗi koye ɓe yawa ɓe anda ɓe heeɓi doole ɗe ɓe falanoɗen sifano Makanera e kañum Papa Koli waɗirno sifano kañum Jean-Marc Teliano waɗirno sifano waɗuɓe ɓen fof no waɗiri ɗon mi ala wolde fi kan suma mo dixino ɗum ɗo mi ala natude ɗin non kala ɓen yaadunoɓe UFDG ha andi heeɓi laawol heeɓi hande kadi elan yalti e maɓɓe ko ɓeɗo fof mi woni e yewde fimu e comme par hasard ko ɓeɗo kadi tigi kañum kadi inna mahi yahide ɗo wara mi yewtali fi konko tawata haray ka élection ji ɗo candidat wiwɓe ɓen ko malheureux kaɓe hawtidirno ɗon ɓe fof ɓe waɗi déclaration accoya noon ha inna to ɓuura ɓe wi e wondema kamɓe ɓe tawti alpha wondema ko alpha gañi mi ala wolde fi ɗum ɗon par ce que psychologiquement konko ɓeynata défection ko tuma mo wonɗa yaadude muɗum yalti inni wondema yaadugol e maɗa ngol moƴƴa ɗum ɗon tun haysi tawi ko mo faka num fus effet mo ɗum ɗo waɗata on kamɓe ɓe rena ɗum ɗon
aw hande ɗo fi raɓɓinɗingol nde yewtere ɗon par ce que question on ko wiɗen ko hombo woni gagnoto ɗon ko ɓen tawnoɓe hankin ɗo balɗe seeɗa no feƴƴi ɗo innanoma hari ɓe tawetake hay yewtere maɓɓe landetake ɓe landetake hay ko fewndi tawɓe ko woɓɓe ko ɓurɓe e maɓɓe ɓen ko iwɓe ɗi institution ji disutji ɗo selon noon charte on no inna kala ɓen tawnoɓe ɗo o institution ji disutji woni ko chef de file woni ko député wonɓe wonɓe eɗen andi noon ko ɓeɗo alpha wiwno ko opposition o yaadi e ɓeɗo ka référendum makko ko ɓeɗo kadi o fokkitiruno ka élection ji présidentiel ji si FDG on fini andi plan maɓɓe on sali waɗugo chaise vide yehi tawi si ɓeɗo ɓe waɗi kon ko ɓe waɗi ɗon kon fo tawa IFDG innayno jooɗodade ɓeɗo signugol alliance hare bonne chance ko ɗum ɗon mi mari komi yewta ɗo are non joni e toɓɓere meɗen nayaɓere nde nde tawata nden fewndo ka tawata ɓeɗo kañum no wadde ɗum ɗo hino ɗaɓɓude toujours no jonnitira woɓɓe force non seulement ɓe ɓatoɓe ɓe anda ko on ɗon ɓe jokki ɓe anda doole maɓɓe ɗen ɓe ara kadi par ce que mi wi on ko gotel e piiji ɗiɗi ɓe wawi arde kadi ɓe sowonsina hakkude maɓɓe toon ɓe lando toon poste privilège ji ɗi tawata ɓeeɗa tigi yiyay tawa koko cippirɗen ɗo fof jaka han joni yonaali andi no wawi goɗɗo ko tawata no jombi debbo goto tawɗo mo nafi mo iɗi fop so jaamo o yaha o ɗaɓɓoya debbo par ce que innama tun gorko ko ma no wawi jombude ɗiɗo ha nayi o adda on debbo ɗon mo tawata on taw déjà yiɗamo o adda mo noon kañum kadi sabu ko tawata kon o yiɗamo ara noon kadi holla luttuɓe ɓe wonnoɗon ka galle mo nantodir mum o wonde may na teddinteɗo moodi na ya jaɓu ko watta kon ko ya waɗu an ko falɗa kon non seulement o nafatama mais o gera kadi mo wonduɗa e muɗum on kañum kadi yawma haɓon seedo ko gotel e ɗiɗo piiji ɗiɗi ɗum ɗon IFDG ko ɓe responsable hiɓe andi na kadi militant maɓɓe kono ɓay hara sonjaji ɗin ko en fof woni e jooɗade ɗo sonjoda e majji ko ɗum ɗon woni me yewtirde fiyo fof ndaaru anda si tawi ko calcul politique moƴƴa wona e waɗede terlem en ɗon joni noon ndaren noon politicien ɓe ɓen kamɓe kon ɗum ɓe woni e wadde tawɓe ɓen ko kamɓe ittaka laamu ɗo malgré que ɓe ittama yewten fi RPG hiɗen andi RPG ɗo en wiwno kamɓe déjà ɓe ala hay leader fewno ɗo ni ɓe mari probléme taw ndarugol ko hombo ɓe iwtirta déjà e ɓaawo mum wiɗen tanke ɓe jittali ɗum ɗon taw min fi RPG mapinala ko ɗum wiwɗen peut être noon ko ɗum ɓe nani ɓe andi jaka faiblesse maɓɓe on koka sikkuɗen ɗon ɓe wawata nantodirde ɓe wawa iwtirde ɓaawo goto ɓe darana hoore maɓɓe leader par ce que page Alpha Condé on kañum tournama en andi e yewtino ɗo sa e wiwɗen clanjino nder ton ka nder RPG mi faala noon yon sendi to moƴƴa nde yewtere par ce que ko ndeɗo koko monno yewdeɗa fof wari ko préliminaire wonɗen e wadde hari en yewtay tu woni fii konko tawata haray hino metti ɓernde laɓɓinen ɗum ɗon guɓe condi en hewtino joni e poen mo tawata on ko on ɗon mi faala en jentito ɗo moƴƴa ndaren wawen andude par ce que en yi en andi CNRD on kamɓe ɓe sikkuɗen ɓen ittama ko hoore nden itta kono ɓe nder ton han joni ɗo noon wota en sikku dey ko hoore nden kadi yananten ɗo na nden hoore ko ɓen ɗon mais kamɓe noon ɓe senditi pecce ɗiɗi ko on ɗum ɓe woni e waɗirde ɗo ni ɓe retardina ko fiyo parti on kadi yaw ha o wilita par ce que ɓe andi leader on hande kadi o yani kono ko honno noon ɓe gerdirta ha o wilita ko ɗum ɗon noon mi woni on e yewde ɗo sendite moƴƴa yewtere nde yandi mi jeeji o sendite kum parti on ɗo moƴƴa waɗoɓe kadi découpage on yoɓe coupo e ɗi parti ji ɗo avec ma permission ɓe waɗa ɗum ɗo sakite par ce que ko ɗo woni plus important o entre le 1er et le 6 janvier ɗo disons entre le 1er et le 4 rencontre ji waɗi entre membre ɓe RPG ɓen fiyo ɓe ndaaru ko hombo ɓe hikkinta yeeso maɓɓe yehi haka yewtere maɓɓe ka calcul politique maɓɓe ɓay tum ɓe yiɓe andi anad on ko foore e fuuta no ɓe wiiri noon kamɓe ka calcul ji maɓɓe alors que non iɗen andi UFDG ko lagine fof ka calcul ji maɓɓe ɓe décidi nayo ɓe yawɓe présento ka minorité kono no woni on minorité ko tuma tawi ko région ji ɗiɗi ma tati contre maɓɓe kamɓe kono no wonata troisiéme région o ko tuma e wi'a maɓɓe mi yewta on woni ɗo précise ɗo moƴƴa wata yimɓe ƴetto e kupoya konko mi woli ɗo yewtere anden nane ɗon tun inne kon calcul politique ko toola wimo toola yewta on woni ko ɓe wi kon ka réunion ji maɓɓe ka calcul politique maɓɓe ɓe inni si ɓe wawi waɗude mandaji maɓɓe ɗin ɗiɗi arano on sans problème deuxième on avec quelques problèmes ko parce que hari ɓe waɗuno les 3 contre 1 c'est à dire région ji tati ressortisamɓe mayri contre ressortisamɓe région goto waɗire noon ka calcul
ɓeyni noon ko on to bonani ɓe kaka yawno ɗon ha région ji ɗiɗi woni contre région ji ɗiɗi kadi yawoy ɗon ha wonto e région ji tati contre goto mais taw wonko contre maɓɓe kamɓe ɓay noon ɓe faami ɗum noon ɓe inni joni noon ko honno warreten guerre réconcilien e région basse ko ton ko honno noon gerdirten ɗum noon wonnoɗo e waɗude démission muɗum on tawnoɗon iɗon andi hay o ittanoma ari ka primature par ce que ɗon hewta ha nangen commantugol moƴƴa iɗon andi Diané hari woni kanko premier ministre par intérim ko tawata hari mimi yaali ha hande ko honno no waɗi ɗum ɗon ko par ce que démission makko o windimo o déposi kono jaɓaka kamɓe noon o yi capacité maɓɓe o yiltitagol e on mo tawata hari ɓe dampino mo hankin ɓe sikki haaju maɓɓe ala e makko ɓe propose fiyo baskot on wallitoɓe yoɓe geruɓe waɗa mo kanko hoorejo on RPG sauf que on calcul maɓɓe ɗon haysi tawi o wallayno ɓe yeggiti hande ɗo RPG e RPG arc-en-ciel e RPC ko groupe ji tati ɗiɗo noon groupe ji tati ko homɓe ko ɓe tawɓe ɓen wi'i Diané ko on ɗon remplaçata Alpha woɓɓe goo inni Salum Cissé ko on ɗon remplaçata Alpha mais yawoy ha inna hande kadi Diané ɓay ko kanko woni ko occasioni nde hawre hakkunde maɓɓe ha o kudeta waɗi Diané kañum hande kadi fimum wota yewte heddi noon hande kadi Salum Cissé tawɓe ɓen ko ɓeɗo woni fokkituɗoɓe e RPG on gibi ka fuɗɗode sakite moƴƴa nde yewtere ɗo fi on faamu géopolitique fokkituɗon anden ko homɓe attaquete ko homɓe woni attaquetake mi jeeji o moƴƴa wattane yila moƴƴa parti on kunko mi woni on e yewtude ɗo Salum Cissé so ndaari kanko ɗo ko woni e wadde bataille makko on fof kanko hay hari mo fokkiti o tawoyte no jooɗoda gongol e UFDG ka yewtere kanko imo tawti wondema o yahay ande hande kadi na animosité lagine fof ko nene goto baba goto kanko ko on idée animé mo kanko déjà hay o wiwno wota Alpha Condé présento oui pour le RPG kanko ko ɗum o wiwno mais un autre candidat kanko o wiwno wota Alpha présento o yi attaque jiɗi o waɗano ɗin fof ɓen waɗnoɓe noon on idée ɓurti ƴuynude Alpha yo présento ko ɓe wondunoɓe e PIP ko ɓe kañum kadi ari ƴuynimo innimo yo présento ɓe yi noon honto ɗum ɗo yaltini ɓe ko ɗum El Sisi wonno yewtude fi mum ka fuɗɗode jendite moƴƴa liyen on faamum sendite moƴƴa nde yewtere o parti mo mi woni on e yewtude ɗo joni noon Salum Cissé wonti hande kadi ennoma a abattre par ce que ko gonga on woni e wolde ko wallata ɓe ko ɓeɗo hiɓe fedde aren noon kadi joni e sukaɓe ɓen innuɓe ɓen hande kadi menen mawɗo laamotako men ko menen sukaɓen ɓen ɗon kadi ɓe mari ɗiɗo ɓe mari o wiyeteɗo ɗon Ibrahima Khalil Kaba ɓe innamo Lilu mo tawata ñande goo yimin tigi mi yewtuno ɗo mi inni si RPG no faala wilitude ko on noon ɓe ƴettata parce qu'il est pondéré et il est très honnête comparé aux autres c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup ko peti makko goy woni ka ministère des finances économie et finance on ko payku makko o suka wiyeteɗon Lansine Condé déjà polémique wi yaltuno inde on ɗo ɓe inni wondema o waɗali ENA o waɗi bel et bien ENA c'est un cadre très compétent ko peti Khalil ko Khalil woni kadi ko propose mo ɗon fi on wawa andude moƴƴa jeu ji wonɗi nder ton ɗi wawon andude RPG ittama tigi kono ko koyeɗen itta RPG tigi ka wona sikkede ɗo UFDG no tawa e ɗi nomination ji CNRD ɗo ɓuri parti kala ko haala non ko ɗum wona ɗon e yeyede ko ka haala ɗaw kadi wona e yewtede kadi ɓe ka RPG la même chose ko gotum ko woni ko wonɗo yeeso o ɓe yewtamo ko faala nande kon par ce que kamɓe ɓe mari ambition faame moƴƴa kum parti um ɗo donc Khalil mo tawa e ɓen jeune ɓe tawata RPG si koye wuritu no inna ko on sukaɓen fof wi sina on ɗon ɓe tawtetake no ton kadi wiyeteɗo Jakaria Koulibaly taw ɗon iɗen andi ko kanko waɗano ka hydrocarbure sukaɓe goo kadi surtout wontirɓe ɓen terlen Sigiri on e Mandiana e Sigiri Mandiana kañum mi yeggiti localité on gon ɓen ɗon kañum kadi ɓe wi ko on ɗon Koulibaly on non nden fedde ɗon kadi no nder ton innuɓe ɓen ko on ɗon si tawi parti on wuuritay ko on ɗon ɓen hiɓe ka intérieur ɓe jooɗi ɓe fanki ɗon ɓe heeɗi ha goɗɗo yalta ɗon hina ɓen ɗon donc en faami taw conflit générationnel no ɗon sukaɓe ɓen d'un côté nawyuɓe ɓen de l'autre mais si heddinoke ɗen kereje ɗon tun sawa ça pouvait se gérer yahayno ɗon ha kamɓe ɓay ɓe nantodira yewte ha inne voilà ɓe kerwane ɓen kadi yewte ɗon ha inne joni awa joni menen min accani sukaɓe ɓen minen joni min wona e président d'honneur mais o yeggiti kañum kadi Damaro kanko kadi
hari ko habbitinoɗo moƴƴa présidence on parce que hari techniquement et juridiquement si Alpha Condé iwi ko président assemblée maɓɓe on donc on ɗon kadi no décide ko muuyi mayo on kon goɗɗo go wawata artade RPG harana kanko o yino ha wonto difficulté moɓe mari on probléme maɓɓe on donc ɗiɗo fof hari wawata no ɓe avantage ude ɓe wawa wilitude parce que ala hayke ɓe wawayno nantodirde faame des calcul politique o moƴƴa taw sikku yewtere nde mi yew parce que si on wawali famude nder ɗo e wata andude ko on ɗum waɗeten priorité men hande ɗo e wata andude kadi konno cippire ngo waɗirte ɓeɗo fof waɗugol ɓe miran goto fewtina ɓe sengo woto wata gasude si yewtere waɗali justement noon ko on ɗum on réunion maɓɓe ɗon waɗi koye ɓe wallin ɗin hawreji maɓɓe ɗon fof ɓe yewtira ɓawo kasori par ce que si ɓe yewtiri ɓawo kasori ɓe wawai heɓude ɗon soutien sengo o moyen bas ko ton ko ɗon no wawa ton famude fewndo ya vidéo baydi yaltuno kon ɗum wonno position amen on kam en yaltuno ɗo men yewti par ce que yimɓe yaltuno critique wi wondema konko mi waɗi ɗon ɓe yiɗali ko onno tawiri ɓeɗo fof ko jeu politique wonɗo e wadde on ton ko ñidduɗo ha feƴƴiti Alpha Condé iwi kono nawnare nde o acciri nden guinéenɓe ɓen barme on himo barmi tellement o woni su'um o wata sellude e nder lebbi seeɗa o wata sellude e nder duuɓi seeɗa ƴettay duuɓi moƴƴa si ɗum wawa sellude ko honno noon ɗum sellirta yiite ko yiite kippirte même si woɓɓe innay ko ndiyam ɗanninta yiite kono na ndiyam fo ɗanninta yiite di e goo si hibbama yiite wawa wasi ko carburant hibbuɗa yiite nge famoɓe noon pulal ngal faami kon ɗum yon e yewtude ɗo ko systéme mo Alpha waɗi on kon systéme cippirirɗen mo ha liɓuɗen mo kono noon en sikki o yanigo e systéme o yanali ko kanko Alpha woni ko yani donc systéme on han jonno nder to se wawal noon famude ko onno ardirante systéme on toujours bateau on acca en toujours e waɗa e alliance ji ɗi tawata ko otowal ngal jokka na yimɓe ɓen otowal ngal ari passager ɓen fof accano donc on noon ɓe décidi entre le 4 et le 6 koye ɓe immin délégation ji ɓe hendi taw ɓe réunisi 400 millions joɗande maɓɓe ka ɓe jooɗi ɗon innaɓe noon dey compte ji maɓɓe no gela innaɓe fewno ɗo ɓe mari soñja ɓe ala nini mbuuɗi kono ko ɗon ɓe ɓiɗidiri ɗon non seulement taw ɓe geri ha ɓe nantodiri e yewtere nden ɗon ɓe immini ɗon noon délégation ji yahowo mo kala e préfecture muɗum on yaha yewtaɓe ɗin haalaji ɗi tawata mi wata on fillanade ɗiɗo fi toujours andingol ɓe wondema goo Alpha Condé ɓe ittuɓe mo ɗo na contre makko d'ailleurs ko ɓe waɗani ɗum ɗo ko fi wallugol mo donc ɓeɗo eɓe soutenuɓe taw en deuxième man kañum kadi ɓe anda konko fokkintina ɗo si tawi sellu ari ka laamu e kala ɓe wonduɓe e sellu kamɓe ara fi maɓɓe lanni évidemment ko ɗin haalaji koye ɓe yetto commune kamɓe ɓen si ɗon jentiti non commune kanoɓe RPG ɓen num wowloɓe ɗengal pulal ko ɗum wiyayno so acci ha Alpha ittama ka laamu ɗo sellu ari ka laamu ɓe hirtayo na ɗum ɓe wiyayno donc ko kan haala non wona yahede kadi yeeteɓe ɓe intérieur inna ɓe geru gerte en fof ɓe wallina hawre maɓɓe nden to ɓe iwtira ɓawo oɗo par ce que ko ɗo wawata ɓe wallitade donc ɓe kalma kala ɓe sukaɓe memminiɓe ɗo kono noon ɗum ɗo wawirta gasude ko si tawi enen en holli ka yewtereji meɗen wonde ma hihin konko ɓe yeɓe yewtoy ɗon ko ɗum en deuxièmement se walliɓe kadi classe politique on ɓe wawi arde kadi ɓe infestamo ko ɗum woni ɓe naata e nder classe politique on ɓe humpito konko woni e feƴƴude nder ton ɓe anda konno ɓe préparoto donc mi artata kadi e toɓɓere nden toujours alliance mo alaji sellu waɗi don e ɓeɗo ɓe arɓe ɗo signide e moɗon gogo taw ko onno ɓe atoyto on waɗoyde ɗo koye ɓe yaw ha ɓe anda wondema force mo marɗon on ko wi'ugol jama on yo yaltu contesta ko tawata konko ko droit constitutionnel déjà Ibrahima Sori bokkugo e wowlino ɗum ɗon fewndo fuɗɗa wiyede ɗo ko jonnugo représentant ɓe ɓen ka CNT yoɓe réparti su tâche ji ɗin o yaltuno kanko Ibrahima Sori bokk o inni wondema kanko o sikkuno de ko fi répartition poste ji wona kono kaw tawno ɗon ko ɓe inni ko réactivugol force vive on kanko o diri kan haala o hawji tun wowlugol ka o hawjatano mais au moins moƴƴi ko yaltini kan kan law
parce que ko kaɗo waɗoyte accoye noon to ɓura o yaltoya noon o inna ko rébellion wona waɗede ko ɓeɗo woni yeeso rébellion on o hikkina kañum alaji sellu yeeso hande kadi noon ara ko ɓe nangiroyte ko incitation à la violence sécurité d'état ara hande kadi ko ɗin ɗon fawete hoore maɓɓe andi mono faala warde bare mum wiya endo feeti hande kadi noon ko wanno ko 28 septembre wiugol aw ko ɓeɗo woni commanditaire ɓen ko kamɓe naɓi yimɓe ɓen ala boucherie ɓe nangue ado hewtude ɗon ma ɓe toñire ɗin ɗon par ce que tout simplement ɓe ari ɓe ɓatike ɓe nani ko wona yewtede kon ko tawata c'est tout à fait régulier si ari ha hewti ɗon ma déjà wurin ɓe inventa haala e hoore maɓɓe ɓe inna ɓen ko ɗum fondi waɗugol conséquence on e suite on ɗo mi accama onon tigi miijito ɗon mo ɗon déjà eɗon andi woɓɓe maɓɓe ko wiwnon kañum transition ko ɓe faala ko 10 ans woɓɓe wi 5 ans woɓɓe ɓurɓe fanɗude ɓen ka proposition ji wi 3 ans ɗeɗo non joni woni e arde inna joni noon enen yahe non joni e woota kam yalte yewten haala woota mais c'est quand même extraordinaire quoi ɓe tawata eɗa reeni divergence maɓɓe on wano sen ƴettiɗo ka Ousmane Kaba fo ino andi position Ousmane Kaba on o yi déjà yeeso makko ngon ñande on signature ñande innanoɓe ari ɓe fotti ɗo c'est dire min wonde mi jiɓoto si tawi woɓɓe goo ɓe faalaka kamɓe wongol tun ka opposition kamɓe hara ko ɗum ɗon ɓe faala kamɓe hara ambition maɓɓe on hara kamɓe objectif maɓɓe on ko yo ɓe wonu toujours kamɓe ka classe politique na laamu ngun ɓe faala ko ɓe faala ko wongol ka paysage politique woni ɗon yewte fi maɓɓe inne o parti ɗo no mari doole miɗo jiɓi woɓɓe si tawi na ɗum ɗon kamɓe woni ambition ji maɓɓe ɗin parce que je ne peux pas comprendre yo taw goɗɗo a yii o ŋatima ara nun ari no wawi oya neɗɗo e yaare nden a sutini jungo ma ngon a ƴawninde nde fiɗima a liɓinde a sutini jungo ma ngon kadi a ƴawninde nde fiɗima a liɓinde ɗum ɗo wawi gasude o e histoire par ce que no woduno ko huulano ko yugol ngol on neɗɗo ɗon ala fin ka o landano ko honɗum waɗi si nde yaare no fiɗama tun hiɗa hoccande nde fiɗama tun woni wo yaare nden golle mayre on ko fiɗugol min golle an nden ko soofugol nde ɗum ɗon ko moral woni ɗon mais dans la vraie vie a wawata waɗude piyum gotum kun toujours heɓa ngakku e nder muɗum wiya kadi ɗa waɗitude kun habboɗa wondema yo sansu min mi wawali faamude ɗum ɗon joni noon population on komi faala en faamu ɗo par ce que min ko onon joni importinmi na CNRD hina UFDG hina wonɗo o ko honɗum min importinmi hande ɗo ko laggine mi woni e ndarude so faala noon interprète nde yewtere an ɗo no faalira ɗo ko ennemi alaji sellu ko ɗum ɗo waɗi ko ni je m'en fous parce que ko mayɗo darante wuurɗo ngo darana e hoore makko ko honno no ngo dariranta hoore makko ngo cippira ɗo ko onon fof waɗi ngo certes que UFDG holli cette fois-ci détermination ɓe wi pas de recul ɓe jaɓali reconnaissugol ce qui nous a permis d'aller de l'avant mi yeeti noon fewndo ka élection ji kadi lanni pet mi wiwno ko piiji tati walla tan heɓen succès meɗen o ara noon e majji ko yawɗo élection on o jogitoɗon wondema han joni ko kanko gagni jama yawɓe waɗi élection ɓen ɓe jogitoɗon wondema ko oɗo laami communauté international on noon ndaara tawa stati ko omo waɗɗen ɗon iɗen jogiti ɗon ɓe ara noon ɓe solnana en ɗon ɓe ara noon ɓe intervena ɗon ko ɗiɗo tati ɗum ko ɗe kereje ɗo gollitirɗen ha ɗeɗɗuɗen ɓe ɗum ɗon hewta mi yewta ko honno ɗeɗɗirɗen ɓe par ce que ɗum ɗon ko président CNRD on tigi ari inni wondema hi hari leydi ndi darike awa ɗo kadi ka fewniɗen ɗo tawi nangu dargol CNRD par ce que CNRD ko UFDG RPG classe pol ko systéme on fof woni nder tun hande ɗo moƴƴuɓe e bomɓe tawi ndaaru classe politique on hande ɗo par ce que en yi kamɓe ko honɗum ɓe fondi ko honto ɓe fokkiti ɓe reena situation on ɓe ala lecture innowoɓe ko ɗum ɗo woni situation on tigi tigi marɓe lecture ɓe malheureusement na ɓen ɗo wallidirte mum ko ɓe tawɓe ɓen ko RPG kamɓe hiɓe reeni ko honto ɓe fokkiti ɓe desidi laamu ngu sortotako juuɗe ma hiɓe desidi ɗo ko ɗo retardinte ɗo ha kadi ɓe gayna mobilisade woɓɓe no joganiɓe ɗa laamu ngu mari ngu ɗon ha ɓe gayna préparitade moƴƴa ɓe wuurita ɓe immito ɓe préparito ɓe ara si tawi noon kañum UFDG ɓe tawata ɓen ɗo ko kañum gañino normalement ɗo arnoɓe waɗi kuwon ɗo ko duwano ko ƴettugol tun jonnitaɓe ma ɗum ƴetta laamu ngu ha gasa wiya bon joni ko waɗeten constitution mo 2010 on ko on ɗon wonɗen e joƴƴinde assemblée on valida mo
yahen élection jigo ɗi tawata rpg tawetake majji normalement si ko ɓe sincère ko ɗum ɗo ɓe waɗay ko ɗum waɗi simi inni déclaration Ammara on elle n'est pas du tout assumée parce que si ko assumé o yaltinayno e kene o andina wondema hihi ko min ari ko stoppugol ko tawno ɗon ɗo lutti yon hen do pet Alpha Condé ko min ari ko aretugol on min organise kadi élection go min hetta laamu ngu o wowlayno ɗum ɗon clairement de manière honnête jama on fo parano ani kono puisque na o suusure reedu mo andi o suusata wolde ɗum mi lansanamo kadi défi on ɗo o suusata yaltude wowla ɗum ɗo si il est homme yo yalto wowla ɗum ɗum mi wowli ɗum ɗo mi tey pas si ko gorko yo yalto wiya laamu ngun min ƴettata min jonna ngo handuɗo e muɗum min ƴetta e laamu ngu min jonna on mo mi faala si tawi hara ko o gorko hande ɗo si tu es vraiment homme si tu assumes ta position tu assumes très bien ce que tu as dans la pensée ce que tu as comme agenda sors publiquement et dis à la face du monde qu'en réalité tu n'es qu'en train de faire un jeu de passe-passe pour retirer le pouvoir du peuple qui aujourd'hui l'exerce pour le remettre à celui que tu veux. Si tu assumes ta position, Ammara Camara, sors et dis publiquement, voilà ce que moi je considérais comme étant une décision, une sortie, une position assumée et souveraine. Là, dans ce cas, je t'applaudirai des 4 mains, même pas des 2 mains. Je t'applaudirai des 4 membres, parce que dans ce cas, tu auras été sincère dans ta démarche, tu auras montré ta véritable face, toi et tous ceux qui sont derrière toi, qui agissent dans l'ombre dans le même but. Mais c'est lâche, parce que si vous étiez vraiment, vous qui êtes dans le système, en train de détourner l'élan du peuple, vous auriez été sincère. Commencez par donner votre liste. J'insiste encore, donnez la liste du CNRD pour qu'on sache qui est qui. Ne serait-ce qu'une liste partielle, mais qu'on sache qui est CNRD. À part le colonel Laye Mamadi, qui est connu, qui est membre du CNRD. Ne vous mettez pas derrière cette armée qui est noble, cette armée responsable, pour dire que le CNRD, c'est toute l'armée. Ou bien ce sont les corps habillés. Ce n'est pas sincère. Soyez sincères, honnêtes envers le peuple. Dites-leur ce que vous êtes en train de cacher. Dites-leur ce que vous êtes en train de concocter. Si vous ne le dites pas, nous sortirons ici pour le dire publiquement. Et c'est dans cette démarche que nous sommes en train d'agir. Ce n'est pas du tout possible. Vous ne pouvez pas nous duper. Les mêmes choses qui se sont produites depuis le temps de Sékou ne vont pas continuer. Cette fois-ci, on a décidé de prendre notre destin en main et on le prendra de manière responsable et assumée. C'est souverain ce que nous sommes en train de dire et sachez que vous ne pouvez pas nous duper. Ça, c'est terminé. Ce temps-là est révolu. Yewtere mi do haɗunire ɗo. Hande ko mi yalti ɗo kon. Mi ala e goto mo weldi ɗo e mo moni yewde ɓen ɗum. Fiyon ɗum. J'en ai assez, j'en ai marre de cette répétition. Mi ronki joɗagol ɗo wowla toujours. Parce que wonaɓe yewtede fimum ala nanude, wonanaɓe yewtinede ala nande, wonɓe yewtede ala nanude. Hay goto c'est dire ko dialogue de sourd. Mi fuɗɗorani en yewtere nde mi inni hande kadi mi ronki innugol acce yawgol ndaron ɓe tawata ko moƴƴinaɓe fi weddintingol on. Tanke yiɗon wedditade ɗon on yata essentiel on ko ɗo ɓe weddintinta on ha ɓe gayna on naɓude jawdini ɓe naɓa on laamu ngu ɓe naɓa on ndimu ngu ɓe naɓa on wonkiji ɗi. Acce yalton e o merente fi Allah. On na de l'essentiel ko ɗum woni hande essentiel on. Groupe uyi no immi ari jaɓi ngu laamu ngu tawata e yehino ha e gendike ngu. Hiɓe haɓɓiti non koye ɓe jogoro ngo ɗon no basketeer jo marirta balorre ha o yi'a on marko o feranomode o yaha marka. Équipe doit ɗon no yiwde ɗum non ɓe ala yiide ɓe uddita gite. Hiɓe munni hiɓe haɓɓi gite maɓɓe ɗen ɓe yaade ɓe tewo pas. Hande kadi no goɗɗo yaltata mayana ɗo politicien jo tawɗo ko kanko woni cause malheur makko. Mi wowla ɗum ɗon clairement ɗo de manière très ouverte. Je ne suis pas là pour mâcher mes mots. Parce qu'on va continuer de refaire les mêmes erreurs pour encore retomber dans les mêmes gouffres. Ça, c'est fini. C'est terminé. Mironki.